یہ چھ آکاشوانی شے بجے تہ 15 سپد خبرنامہ ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گوڈ خاص خبرن پہ اخ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین وونمت ز عالمی اقتصادی چیلنجو باوجود چھ بھارتی معیشت انتہائی مضبوط. ملکس مز ونیک تام 9,42,000 کمل کھیت بچاؤ ابھیان ست جڑی آمت زراعتک مرکزی وزیر. جموں کشمیر ایل جی ین درو زمینی سترس پہ نارکو ٹیررزم ختم کرنک وعدہ. تو بھارتی ریزرو بینک طرف سرکاری دستاویزن مز غیر سرمایہ کارن ہند باپت سرمایہ کاری ہند ضابطہ سہل بناونک اعلان. خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودین وونمت ز عالمی اقتصادی چیلنجو باوجود چھ بھارتی معیشت چھ بنیاد انتہائی مضبوط تو ام مالی وری 2025-2026 دوران 7.7% شرح ترقی پرمز. دمن 2,907 کروڑ روپین ہند لاگت ول کہیا ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے پتہ خطاب کران وون وزیر اعظمن ز بھارت چھ لگاتار دنیا چن وچھ سان وتلاون معیشتن مز اخ. تمو دیت لوکن یقین ز اصلاحاتن ہنز عمل روز جاری تو ات دوران یہ بنیادی ڈھانچس پوشر بخشس تو غریبن ہند باپت بہبودی ہنزن سکیمن کن خاص زون دن. 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے. یپر سبز وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارتس مز آز نئی دہلی مز وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسلچ اخ میٹنگ تہ منعقد. یتھ دوران عالمی صورتحالس پیش نظر بھارتی معیشت مزید پوشر دنس متعلق خیال باوت کرنا آئی. ایز آف لیونگ بہتر کرن تو تجارتک طور طریقہ آسان بناون ہی موضوع تہ آئی ات دوران بحثس مز. زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن وونمت ز ملکس مز ونیک تام 9,42,000 کھت زائد کمل کھیت بچاؤ ابھیان ست رلیمت. یم کمل کھاد متوازن پہ ورتاوس مز انس پہ زور دت ات اخ قومی سترش تحریک بناوان. تمو وون مزید ز ابھیانس تحت آئی 17,800 کھت زائد بیداری پروگرام منعقد کرنے یمو ست الہ پلہ 7 لچھن کملن فائدہ ووت. ملکس مز آئی کھاد متوازن طریقہ استعمالس مز انس متعلق 3,073 تربیتی پروگرام تہ منعقد کرنے. جموں کشمیر لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن زمینی سترس پہ منشیاتس خلاف ووت ون آواز پوچھر بخشنس علاوہ نارکو ٹیررزم ختم کرنک وعدہ درومت. آز کشتوار منشیات مخالف پد یاترائی جنڈ ہاوت روانہ کرنے پتہ خطاب کران وون تمو ز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آئی 56 دہن دوران 19 ضلعن مز پد یاترا تو بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز لوکو بڑھت بولت شرکت کرت ات نوسورس خلاف پنن آواز تج. تمو وون ز منشیاتک نیٹ ورک ختم کرنے باپت یی نہ کنس بخشن. تمو وون ز سانہ ایجنسی چھ پرت نارکو دہشت گردن ژھانڈنے تو ڈرگ نیٹ ورک ختم کرنے باپت پرت ممکن قدم تلان. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہاہن ترو آز سرکوٹ کشتواڑ شری گوری شنکر مندرس مز حاضری. تمو کور تتہ جموں کشمیر کے امن تو ترقی باپت دعا. تمو دیت لوکن ہند مسلہ موقعی پہ انزراونک افسرن ہدایت. ات موقع پہ اسمبلی مز مخالف در کے لیڈر سنیل شرما کشتواڑک اسمبلی ممبر شگن پریہار تو دویم افسر تہ موجود. ایل جی منوج سنہاہن کور 1 اپریل جمع نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانک دسلاب تو کرک سارنی ضلعن مز منشیات مخالف پد یاتران تو بیداری پروگرامن مز ہنز قیادت. ابھیانک دسلاب کرنس سیتی کور ایل جی ین منشیاتک نیٹ ورک ختم کرنک تو ات کارس مز ملوث لوکن خلاف سخت سزا دیونک عزم. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کا آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. سماجی سترس پہ منشیاتک روٹ کرنے کن لازمی اقدامن متعلق وون ایک لیکچرر نزاکت اندلیبن آکاشوانی نیوز ست کت کران.
नशा हमारी नौजवान नस्ल के ख्वाबों, सलाहियतों और मुस्तकबिल के लिए एक खामोश तबाही बनता जा रहा है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के करीब रहे, उनकी सोहबत, रवैयों और जरूरियात पर मोहब्बत और तवज्जो के साथ नजर रखें। आइए मिलके अपने नौजवान को इस अंधेरी राह से बचाएं, क्योंकि यही बच्चे हमारे कल की उम्मीद और रोशन मुस्तकबिल है। जम्मू कश्मीर पुलिसन मनशियात खिलाफ कार्रवाई जारी थावान पुलवामा कहियान बेदारी प्रोग्रामन हुंद सांझ कोरमुत। पुलिसन कोर मलहूर जैनपुर शुपियनुक मोहम्मद अशरफ अलाई नाव किस अकिस ड्रग स्मगलर सुंद 18,51,000 रुपयन हुंद रिहायशी मकान अटैच कैलरस मज आव काफी मिकदारस मज खशकाश तबाह करने। पुलिसन पुलवामा जिलुक मार्बल तो रकीदरमो इलाकन मज मनशियात फरोशन निश 4 जायदाद मुछ करिमत। यपर कर पुलिसन हबा क्रॉसिंग हजरत बलुक राहेल मंजूर मला तो कील खान गली अपर सोवरुक आदिल रशीद गुडू ने दोन ड्रग स्मगलर हिंद 3.5 करोड़ रुपयन हिंद मलियतिक रिहायशी मकान ते जबत। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर दस आवाज तंबाकू नोशी मुखालिफ आलमी दोह किस सिलसिलस मज गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवा कदला अकि बेदारी प्रोग्राम सांझ करने दौरान तलब इलम तो आम लुक अमिक्यो मुजिर असरात नश जनियाब करना आय। तकरीब हज निजामत कर सोसाइटी हिंद मीडिया एडवाइजर डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला यल जन प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद वानी तो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद खान ते अत मौके पर खताब कोर पत वोन मेडिकल सुपरिटेंडेंटन आकाशवाणी न्यूज सहित कथ करान। बच्चों के थ्रू हम आम लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं कि वो तंबाकू नोशी से बीमारियां होते हैं, जैसे छाती की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होते हैं और स्ट्रोक होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं। जानकारी हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस नशे में मुब्तला मत हो जाइए। ये हमारे जिस्म के जितने भी हमारे हिस्से हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन पर इफेक्ट करता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान पहुंचाता है और वो जो नुकसान है उसके असरात 50-60 साल की उम्र में दिखाई देते हैं। कभी खुदा न खास्ता कैंसर की बीमारी हो जाए, उसका इलाज मुमकिन हो सकता है। उसके लिए आप इसका ये जो इलाज होता है ये थोड़ा सा महंगा होता है। अगर नहीं कर पाते हैं उसके लिए वो कैंसर सोसाइटी की तरफ रुजू कर सकते हैं। खबरों छुती आकाशवाणी पे बोजा। जम्मू कश्मीर नए वजीर अला सुरेंद्र चौधरी हेत आज सतवारी जम कयहन तरक्की प्रोजेक्टन हंदिस कामि कारस जायजे मुदीत अफसरन हिदायत तम गसन कामन हुंद मयार बरकरार थवित तिहंज बर वक्त तकमील यकीनी बनावन। पत कोर तिमो मुबारक मंडी हेरिटेज कम्प्लेक्सुक ते दौर तो करख तत अमच तजदीद कारी मुतलिक जानकारी हासिल। अत मौके पर वोन तिमो सरकार बुनियादी ढांचस तहफुज दिन तो लुकन ताम मयरी सहूलियत वातनावन बापत वादबंद। भारतीय रिजर्व बैंकन सरकारी दस्तावेजन मज गैर सरमाकारी हंद बापत सरमाकारी हंद ज़ाबित सहल बनामित यथ तहत FPI सरमाकारी करन वाले ज्यादा सहूलियत थवन आम तिज सरमाकारी मुतलिक कहीं पाबंदी तुलन आम। अमि तब्दीली हुंद मूल मकसद सरमाकारी आसान बनाने सत गैर मुल्की सरमाकारन हंद बापत लाजमी शर्तन मज कमी कर। मरकजस में सपद NDA सरकार के 10 वरी पूर तो अत दौरान आई वजीर अजम नरेंद्र मोदी सदिस कयादत मज आम लुकन हंद वत वाशर बापत कई स्कीम शुरू कर यमन मज आयुष्मान भारत योजना ते शामिल दुरुस्त मजगस मज लुक बार पैमानस पर यमन स्कीमन निश फायदे तुलित वुच दाश मयरी सहूलियत हासिल करान। अत मुतलिक वोन एक आम शहरियन यमे आय। मैं सोफी सजाद अशमकाम अनंतनाग से। आयुष्मान भारत स्कीम जो हमारे पूरे देश में लागू है, खुसूसन जो हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हर एक इंसान को इस स्कीम से फायदा मिला है। चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक इंसान को इस स्कीम की वजह से फायदा मिला है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मशकूर हैं जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे मुतारफ कराई है, लागू की है। हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के पास आज गोल्डन कार्ड है। जब भी कोई किसी को बीमारी हो जाती है वो डायरेक्ट जाता, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर एक हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहा है और उसको मेडिसिन भी इस पे फ्री मिल रहा है। हम दोबारा से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मशकूर हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुलवन हेत श्रीनगर अकिस मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर मज अमलान हेल्थ सेक्टर इसलातन हंदिस पेश रफ्तस जायज। चीफ सेक्रेटरियन दित जम्मू कश्मीर मज टर्शरी केयर हस्पताल मज तबी सहूलियत मजीद वसवार करनस पर जोर। जम्मू कश्मीर जुडिशल अकाडमी हिंद तरफ सपद आज नवन मुंतखब करना आमतन जजन हंद बापत अकि तरबियती प्रोग्राम दसलाब। तरबियती प्रोग्राम इफ्ता कोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जस्टिस अरुण पलियन, ये जन जम्मू कश्मीर तो लद्दाख हाई कोर्ट का मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार सलाव कहिया जज साहब ते
عدلیہ ست جڑت دویمس شخص تہ ات موقع پہ موجود آس تو ون ریل سروس متعلق یہ خبر. ناردرن ریلوے جوم ڈویژن چن اثردار کوشن ہند کن جوم تو شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا پہ 110 ٹن گلاس کامیابی سان ملک کن مختلف علاقن تام واتنان آمت. جمک سینئر ڈویژنل کمرشل منیجر اچت سنگلن وونمت جموں کشمیر پہ گلاس اور یور سارن باپت ریلوے وعدہ بند. تمو کوملن اپیل کرم تم گھن گلاس دویم زرعی پیداوار کی آواجائی باپت ریلوے سہولیتن ہند فائدہ تلن. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ماحولیات کے سلسلس مز پنس پیغامس مز لکن اپیل کرم تم گھن حیاتیاتی تنوع برقرار تھونہ باپت زیادہ کھت زیادہ کل رون. تمو اختوی معروف معالج لکھر ڈاکٹر جاوید اقبال سندس رحمتک سپدنس پہ دکھ اظہار کورمت. نیشنل کانفرنس جنانی ونگ ہند صدر شمیم فردوسن ہیوت آز پنس حلقس کس دورس دوران تت ترقیتی سرگرمین ہند جائزہ. تمو کور لکن ہندین مسلن متعلق زانکاری تہ حاصل. پی ڈی پی صدر تو سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ہندس صدارتس مز سپز آز تہند کھمبر کوچ پہ پارٹی ہندین سینئر لیڈرن ہز اخ میٹنگ منعقد. یت مز پارٹی ہندس کامہ کارس تو جموں کشمیرس مز حال کس سیاسی و صورت حالس پہ تفصیلی خیال بات کرنا آئی. میٹنگ مز کر پارٹی ہند نائب صدر سرتاج مدنی, پی ڈی پی پارلیمانی بورڈک چیئرمین عبدالرحمان ویری, جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہانجورہ, ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ تو باقی لیڈروں تہ شرکت. جموں کشمیر ٹریفک محکمہ ٹو ویلر چلاون والن ہند دس خلاف ورزی روکنے باپت پرت ممکن قدم تلان. ایس ایس پی ٹریفک اعجاز احمد بٹن وونمت زی سوار ہیکن ٹو ویلرس پہ سفر کرت یہند باپت ہیلمٹ لاگن ضروری. آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو. بائکس یا موٹر سائیکلز جو ہیں اس میں 2 ہی لوگ رائڈ کر سکتے ہیں. دیر از نو پروویژن فار 3. پلین ایک ہو سکتا ہے اور اس کو بھی ہیلمٹ ہونا چاہیے. اس میں ایز پر لا جو ہے وداؤٹ ہیلمٹ اس کو چالان دیا جاتا ہے. دیٹ اماؤنٹس اباؤٹ 1000 روپیز چالان. اور اگر وہ کمپاؤنڈ کرتا ہے تو 500 آن اسپاٹ وہ کر سکتا ہے اینڈ ہی از چالان بٹ نو باڈی اسپیئرڈ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ کافی وائلیشنز کر رہے ہیں بٹ دین آہستہ آہستہ پلینز پہ بھی فی الحال تو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کم سے کم رائڈر جو ہے وہ ہیلمٹ پہن لے. بٹ دین الٹیمیٹلی دونوں کو یہ ہیلمٹ جو پہننا ہے, پلین ہو یا رائڈر ہو, دونوں کو. ڈائریکٹوریٹ آف کالجن جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مز انڈر گریجویٹ انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن مز گۄڈنِکِس راؤنڈ کس الاٹمنٹس تحت آن لائن فیس برنک آخری تاریخ 8 جونس تام بڑومت. ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن ومیدوارن وونمت تم گژھن ویریفکیشن باپت 8 پہ 10 جونس تام کالجن ست رابطہ کریں. آکاشوانی نیوز ست کت کران وون تمو. جو راؤنڈ 1 میں ہم نے الوکیشن کی تھی اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈنٹس کی, اس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا فی سبمیشن کا. تو ابھی تک اراؤنڈ 27,000 پلس اسٹوڈنٹس نے فی سبمٹ کیا ہے. لیکن ہمیں بہت سارے ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈنٹس کی ایکسٹینشن کے لیے, فی لنک کو اوپن رکھنے کے لیے. تو اس سلسلے میں ایک ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ یہ لنک ہم اوپن رکھیں گے. منڈے شام کو 5 بجے تک کھلی رہے گی. ابھی اور 2 دن کا ٹائم ہم ان کو دے رہے ہیں. ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان کو منڈے سے جانا ہے کالجز میں. منڈے ٹیوزڈے ہم نے ان کو رکھا ہے ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن. وینسڈے تک وہ ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کرا سکتے ہیں اپنے کالج میں. جس کا جہاں ایڈمیشن ہوا ہے وہاں وہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جائے گا اور ان ڈاکیومنٹس کا فزیکل ویریفیکیشن ہوگا. وہاں پر ایڈمیشن ڈیسک جو کالج کا ہوگا وہ ان کو اس کا فزیکل ویریفیکیشن کرے گا. اس سلسلے میں کالج اپنا ایک شیڈول بھی نکال سکتے ہیں. جیسے بڑے بڑے کالج ہیں جہاں پر 1000 بچے یا 1000 سے زیادہ بچے سلیکٹ ہو گئے ہیں, وہ اپنا شیڈول بھی نکال سکتے ہیں کہ پہلے دن وہ کتنے بچوں کو انٹرٹین کریں گے, دوسرے دن کتنوں کو اور تیسرے دن کتنوں کو, تو تاکہ بچوں کے لیے آسانی ہو جائے. ایک ہی دن سارے بچے نہیں چلے جائیں. ڈاکیومنٹس ویریفائی کریں گے, اس کے بعد ان کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا. وادی ہندس بلند پائی ولی کامل حضرت حبیب اللہ شیخ نوشاری رحمۃ اللہ علیہ سن سالانہ ورسش اختتامی تقریب سپز آز تہندس استانہ عالیہ نوشہر سری نگر منعقد. یتھ دوران تتہ ختمات الموضوعات درود اذکارن ہز مجلس تہ منعقد سپز. پیشن نماز پتہ فرمو اتہ جمعیت ہمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانین واز. کشرین معروف صوفی گلوکارن ہند اخ اجلاس سپد سری نگر منعقد. یتھ مز کشمیری صوفی گلوکار فورم قیام عمل مز آو. یمہ باپت وادی ہند نامور گلوکار عبدالرشید حافظ صدر منتخب کرنا آئے. ات ست ووت یہ خبر نامہ اند 7:30 بجے سپدو بیاکھ خبر نامہ ہت حاضر. دیو توتام اجازت. خدا حافظ.